par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Доброе утро, драгоценные братья и сестры. Bonjour, chers frères et sœurs. Мы приветствуем вас любовью Господа Иисуса Христа. Nous vous saluons avec l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Мы поздравляем вас в это свежее, морозное, зимнее утро с Рождеством. Et nous vous félicitons pour la fête de Noël aujourd'hui, en cette journée de fraîcheur d'hiver. Что же такое для нас с вами Рождество? Que veut dire pour nous la naissance de Jésus-Christ? Кто-то празднует его 25 декабря, кто-то празднует 7 января. Il y a ceux qui le fêtent le 25 décembre, il y a d'autres le 7 janvier. Имеет ли это значение, в какую дату люди празднуют Рождество? Est-ce qu'il y a une signification à quel moment il faut fêter la naissance de Jésus? Я думаю, что это не имеет значения. Je pense qu'il n'y a pas de signification. Есть одно значение, что Une мы seule signification, признаем, что Он родился. et nous reconnaissons qu'il est né. И мы рады, что есть те люди, которые, даже несмотря на то, что празднуем в разные даты, что мы все верим в одного Бога. Et nous savions et nous sommes très contents, il y a des personnes, même si nous ne le fêtons pas la même date, nous croyons tous en un seul Dieu. И я думаю, что нам нужно всегда искать точки соприкосновения. Et nous devons tout le temps rechercher les points qui nous réunissent, Не доказывать, в какой день и в какое время это произошло, à ne pas démontrer quel jour, quelle date, à quelle heure cela est arrivé, но относиться с любовью и уважением к тем, кто почитает этот день. mais le fait avec amour et respect à ceux qui fêtent cette fête le jour qu'ils ont choisi. И сегодня я хочу открыть это собрание с местописания от Матфея, 1 глава, с 20 стиха. Aujourd'hui, j'aimerais ouvrir le culte avec le passage biblique Matthieu, le chapitre 1 et le verset 20. Вторая часть 20 стиха говорит о том, что Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Et la deuxième partie de ce chapitre 1, le verset 20 dit ceci. Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Здесь ангел говорит Иосифу о том, что Иисус, который родится у него с Марией, принесет своим людям спасение от их грехов. Et ici, l'ange est en train de dire à Joseph que l'enfant Jésus qui sera né du sein de Marie, c'est celui qui va apporter la libération du péché de son peuple. Иисус Христос принес не просто радость спасения в этот мир, но Он принес свободу. Jésus n'a pas amené juste la joie et la liberté, mais il a apporté également que les gens soient libres du péché. Свободу от наших грехов. La liberté de nos péchés. Свободу в том, чтобы мы с вами познали Его как Господа и Спасителя. La liberté que nous le connaissons comme notre Seigneur et notre Sauveur. Чтобы мы имели эту жизнь и жизнь с избытком. Et que nous puissions avoir cette vie et cette vie en abondance. И сегодня мы празднуем с вами этот день. Aujourd'hui, nous célébrons avec vous cette journée. Рождение Иисуса Христа. La naissance de Jésus-Christ. И пусть для каждого из нас Et que pour chacun d'entre nous, Иисус Христос будет не спасателем, et que Jésus ne soit pas le sauveur, не тот, кто приходит к нам только в трудные моменты, когда нам нужно время от времени Его участие в нашей жизни, pas celui qui vient seulement de temps en temps dans nos vies, quand nous avons des difficultés, но будет спасителем, который спас нас от наших же грехов. et que ce soit le sauveur qui nous a sauvés de nos péchés. И чтобы мы были способны принять в свою жизнь все благословения, которые Он принес вместе со своим рождением. Et que nous soyons en mesure de recevoir sa vie et toute la bénédiction qu'il a apportée par sa naissance. Поэтому приглашаем вас сегодня открыть свои сердца и наполниться радостью и благодарностью Ему за эту Et возможность. voilà pourquoi je vous recommande aujourd'hui d'ouvrir vos cœurs, d'être reconnaissants par rapport à ce qu'il a accompli. И я приглашаю вас подняться на свои ноги и поблагодарить Иисуса. Et je vous invite à vous mettre debout, on va remercier Jésus. Я уверена, что каждому из вас есть за что сказать Ему спасибо. Je suis convaincu que chacun d'entre nous a de quoi dire merci à Jésus. Но перед тем, как молиться, повернись к своему соседу и скажи: «Я поздравляю тебя с днем рождения твоего Спасителя». Avant de prier, tourne à quelqu'un à côté de toi, dis-lui que je te félicite avec la naissance de ton Sauveur. Assalamu alaikum.
Обратись к своему Спасителю и скажи ему спасибо за то, что ты свободен, здоров, счастлив, исцелен, восстановлен, за то, что ты хочешь сказать ему спасибо. Et j'aimerais que tu te retournes à ton Sauveur, tu lui dis merci de tout ce qu'il t'a donné, de la santé, de la joie, de la forme, du fait que tu as envie. Дорогой Иисус, Иисус Христос, мы поздравляем Тебя с днем рождения. Jésus-Christ, nous te félicitons avec ta naissance aujourd'hui. Мы собрались в этот день здесь, чтобы поздравить Тебя. Nous sommes ici pour te féliciter. Нам не нужны какие-то определенные дни для этого, потому что Ты спас нас однажды, и это на каждый день нашей Et жизни. nous n'avons pas besoin d'avoir un jour spécial pour le faire. Tu nous as sauvés pour toute notre vie. Et ça devait être tous les jours de notre vie que nous te félicitons, que nous te remercions. И сегодня один из тех дней, когда мы пришли в дом Твой, чтобы почтить Тебя. Aujourd'hui, c'est un de ces jours que nous sommes dans ta maison pour t'honorer. Это еще одна возможность, чтобы воздать Тебе хвалу и Et честь, c'est encore une possibilité pour nous de te rendre l'honneur et la gloire. чтобы прославить Тебя, Et pour te glorifier, чтобы поклониться Тебе, pour te honorer, чтобы возблагодарить Тебя. et pour te dire merci. И прежде всего, Avant tout, мы хотим сказать Тебе большое спасибо nous voulons te dire un grand merci. за то, что Ты, зная нас Je sais que tu nous connais в греховной натуре, dans notre nature pécheresse. такие, какие мы есть, Comme nous sommes, Ты пришел, tu es venu, Ты родился, tu es né и Ты спас нас et tu nous as sauvés от наших же грехов. de nos péchés. Спасибо Тебе Merci à toi. за то, что Ты продолжаешь любить нас безусловной Que любовью. tu continues à nous aimer avec un amour sans condition. Мы благодарим Тебя за то, что в Тебе мы освящены, Nous te remercions parce qu'en toi, nous sommes liés, мы омыты, nous sommes lavés, мы очищены, nous sommes purifiés, мы оправданы, nous sommes justifiés, мы nous восстановлены, sommes rétablis, мы исцелены, nous sommes guéris и мы et благословенны. nous sommes bénis. Спасибо за то, что Ты назвал нас своими детьми. Merci que tu nous as appelés, que nous sommes tes enfants. И мы хотим в этот день сказать Тебе большое спасибо Et nous voulons en ce jour te dire un grand merci за вчера, pour hier, за сегодня pour aujourd'hui и за et завтра. pour demain. За каждый день, в котором есть надежда. Pour chaque jour là où nous avons de l'espoir. Спасибо за то, что Ты надежда для этого мира, Merci que tu es l'espoir de ce monde, для нашего окружения pour notre entourage и lично для меня. et personnellement pour moi. Спасибо Тебе. Merci. В этот день En ce jour, мы еще раз nous voulons encore хотим признаться Тебе в любви, te reconnaître que tu es notre amour, сказать, что мы любим Тебя. te dire que nous t'aimons. Мы нуждаемся в Nous Тебе, avons besoin de и мы toi прославляем Тебя на et nous этом te месте. glorifions dans cet И мы endroit. просим Тебя, прими эту хвалу Te сегодня. demandons de prendre cette louange d'aujourd'hui. Мы хотим своими сердцами, Nous voulons par nos cœurs, своими телами, notre corps, нашим духом, notre esprit, душой, notre âme, голосом, notre voix, всем нашим нутром tout ce que nous avions, прославить Тебя te и glorifier вознести Тебе хвалу. et t'élever la gloire. Будь благословен, Sois béni, великий, élevé. любимый, Toi qui es bien aimé. всемогущий, Tu es le Tout-Puissant. вездесущий, Tu es parmi omniprésent. святой. Tu es saint. Будь благословен наш Sois Господь. béni dans cet endroit. Аминь. Amen. Вы знаете, мне очень понравилось однажды, как один из проповедников сказал, что я люблю проповедовать Евангелие, и даже иногда я делаю это словами. Vous savez, tout ce que nous devons faire, c'est apporter l'évangile là où les gens en ont besoin. Même s'ils n'entendent pas, même si les cœurs sont fermés, nous pouvons toujours apporter. J'aime un prédicateur qui avait dit que j'aime prêcher l'évangile. Вы знаете, говорить о Боге можно разными способами. On peut parler de Dieu de différentes manières. Иногда можно просто добрым отношением рассказывать о Христе, Parfois, c'est juste une bonne relation au travers de laquelle nous parlons de Jésus-Christ, добрыми делами, par des bonnes œuvres, вниманием, une attention, временем. le temps. И когда это нужно, Бог даст вам мудрости, какие слова нужны для того, чтобы дотронуться до сердца этого Et quand человека. le temps viendra, Dieu va vous donner la sagesse pour toucher le cœur de la personne. Поэтому, вы знаете, не бойтесь. N'ayez pas peur. У меня есть небольшое свидетельство на эту тему. У меня в этом году была сильная аллергия на протяжении месяца. То есть я пила медикаменты каждый день, но в какой-то момент они просто перестали помогать. Vous savez, j'ai un témoignage par rapport à cette situation parce que pendant tout un mois, j'avais l'allergie, je prenais les médicaments, ça ne m'aidait pas. Я молилась Je priais об исцелении, я верила. pour la guérison et je croyais en cela, Но почему-то аллергия не проходила. mais l'allergie ne passait jamais. И в один из дней пришла на работу, и мой шеф говорит, мне так плохо, я всю неделю чувствую себя плохо, у меня какое-то моральное угнетение, усталость, тревога.
Et un jour, je suis venu au travail, mon chef me dit, tu sais, je me sens pas bien, c'est comme si il y a quelque chose qui va pas, c'est comme si je perds la raison de faire quoi que ce soit. Я говорю, мне очень жаль, пусть у вас все будет хорошо. Je dis que je suis vraiment désolé, mais je souhaite que tout se rétablisse pour vous. Я села в машину после работы, я всю дорогу молилась за него, приехала домой. Après le travail, j'ai pris ma voiture pour aller à la maison. Tout le long du chemin, je priais pour lui quand je suis arrivé à la maison. Но почему-то мир в моем сердце не вернулся. И Бог говорит, я поняла такое, ну, я верю, что это Бог сказал, что мне нужно помолиться за него, вот прям зайти в его кабинет и сказать, можно мне за вас помолиться? Et tout ce temps que j'ai prié pour lui, quand je suis venu à la maison, je n'avais pas toujours la paix. Mais j'ai senti au fond de moi une parole, comme Dieu me dit, il faut aller dans son cabinet et prier là-bas pour lui, pour dire, est-ce que je peux prier pour toi? И когда на следующий день я приехала на работу, мы с ним отработали до обеда, и в обед он мне говорит, Юля, мне очень плохо, я аннулировал всех пациентов, я должен уехать домой. Et quand je suis venu au travail, on a travaillé ensemble avec lui, il a dit, Yulia, je ne vais pas bien, après l'après-midi, il a dit, j'ai annulé tous les rendez-vous, je dois aller à la maison. Но я поняла, что это точно тот момент, когда я должна зайти к нему в кабинет и сказать, позвольте мне помолиться за вас перед тем, как вы уедете домой. Et j'ai compris que c'était le bon moment pour moi de rentrer dans son bureau et lui dire, permets-moi de prier pour vous avant que vous n'alliez à la maison. Он сказал, да, конечно, без проблем молись. Il a dit, bien sûr, rentre, prie. И я помолилась за него. Я говорю, ну вы знаете, мне комфортнее молиться на русском, поэтому вы просто в конце скажите со мной аминь. Je lui ai dit, écoutez, ça sera confortable pour moi de prier en russe. Toi, comme tu ne comprends rien, mais à la fin, tu diras seulement Amen. Ну, я ему потом вкратце объяснила, за что я молилась. Я просто молилась, чтобы Бог восстановил его изнутри, Он исцелил его от тех недугов, которыми он страдает, и дал ему мир в сердце. Et par la suite, je lui ai expliqué de quoi j'avais prié. J'avais vraiment prié que Dieu lui donne la paix, que le Seigneur lui donne la force de continuer. И он уехал домой. Il est parti à la maison. И когда я приехала к себе домой, я поняла, что утром я забыла принять лекарство от аллергии в этот день. Et quand je suis revenu chez moi à la maison, je me suis rappelé que le matin, en partant au travail, j'ai oublié de prendre le médicament contre l'allergie. Я ни разу не чихнула, ни разу не кашлянула, и мои глаза были не наполнены слезами, как было в течение месяца. Je n'ai pas éternué, je n'ai pas commencé à tousser, mes yeux n'étaient pas remplis de larmes comme ça a été les jours passés. Я думаю, так, хорошо, вечером я тоже не буду принимать лекарства и посмотрю, как пройдет эта ночь. Et je dis, ok, si c'est comme ça, le soir, je ne vais pas prendre le médicament, je verrai comment va passer la nuit. На следующее утро я проснулась, и я чувствовала себя прекрасно. Le lendemain, je me suis réveillé, je me sentais en forme. И с этого дня я больше не приняла ни одной таблетки от аллергии. À partir de ce moment-là, je n'ai jamais plus pris les médicaments. Я не знаю, как действует Бог, но помолясь за моего шефа, стало хорошо и ему, и Бог исцелил меня. Et je ne sais pas comment Dieu agit, mais en priant pour mon frère, mon chef, c'est devenu bon pour lui. La santé était rétablie et ma santé également. И я знаю, что у Бога для каждого из нас с вами и для наших близких, тех, кто нас окружает, сотрудников на работе, есть свой путь. Je sais que Dieu a pour nous, pour nos gens qui sont autour de nous, ou bien ceux avec qui nous travaillons au travail, les collègues, Dieu a un chemin comment les toucher. Возможно, Он не такой, какой мы привыкли Его видеть. Peut-être qu'il ne va pas agir de la manière que nous sommes habitués à le voir agir. Как в этой сценке они показали, что этому человеку нужно было, чтобы к нему пришел сам ангел и сказал, почитай-ка Библию, дорогой. Et dans le scénario que nous avons vu, cette personne avait besoin que l'ange lui-même vienne lui dire, toi, lis la Bible. Иногда, возможно, чтобы вам что-то принять от Господа, вам нужно кому-то послужить. Et peut-être, il peut y arriver que vous, pour que vous puissiez avoir une bénédiction de la part de Dieu, vous devez servir quelqu'un. Все, что я понимаю, что мы должны быть открыты в те моменты, когда Иисус нам что-то говорит. Tout ce que je comprends, nous devons être ouverts au temps moment quand Jésus nous demande de faire quelque chose. И продолжать служить Богу с радостью, так как мы умеем. Et continuer à servir Dieu avec la joie comme nous le savions. Поэтому будьте благословенны. Я приглашаю нашего пастора, и мы будем с вами слушать Слово. Voilà pourquoi soyez bénis. J'invite notre pasteur à ce que nous puissions recevoir la parole. Слава Богу. Амен. Gloire à Dieu. Amen. Бог благ. Dieu est bon. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу, дорогие братья и сестры, дорогая церковь. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Gloire à Dieu, chère Église. Поздравляю всех вас Рождеством Христовым. Je vous félicite avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. И я понимаю, что как об этом уже говорилось, что вопрос не в дате, Et je comprends, comme cela a été déjà dit,
La question n'est pas par rapport à la date, quand est-ce qu'il est né. Потому что я помню, что в прошлом году мы праздновали, это было, наверное, 24 число в прошлом году. Je me rappelle que l'année passée, c'était le 24 que nous avons fait. Ну, воскресенье совпало 24 число, а в этом году 22 число. Le dimanche était tombé le 24, mais cette année, c'est le 22 que c'est tombé. Поэтому вопрос не в том, когда, La question, c'est pas de savoir quand. вопрос в том, что есть человек, который родился, Иисус Христос. Аминь. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est né. Поэтому обычно я в таких спорах даже не участвую. Там, когда, знаешь, люди такие целые дебаты в интернете, смотришь, ну она что поменяет? Ну, Et souvent, les gens, je ne rentre pas dans ce genre de discussion, comment tout ça là, sur Internet. потому что это просто, иногда просто это трата времени. Parfois, c'est juste une perte de temps. Есть что-то, которое одно конкретное. Иисус родился, и Он жил на этой земле. Il y a quelque chose de concret que Jésus est né et il a vécu sur cette terre. Amen. Amen. Это сейчас у нас современность, что люди знают, много людей, да, уже старших, даже в некоторых местах, они даже не знают, какое число, он не знает, они просто берут, ну хорошо, давай, ты родился такое число, ему говорят, и все. Vous savez, c'est juste maintenant dans les temps modernes, on connaît les dates. Il y a des endroits là où les personnes plus âgées ne connaissent pas les dates. Ils disent, bon, toi, bon, ok, on dit que tu es né tel jour. Так как нужно какое-то число, да, возьми такое число. Comme on a besoin d'une date, ok, on dit que tu es né dans telle date. Но человек есть этот человек. Дату помнят, не помнят, какая разница. Есть человек, есть человек. Est-ce que la personne se rappelle? Non, il ne se rappelle pas. Amen. Amen. Я также приветствую тех, которые с нами онлайн, Je salue également ceux qui sont avec nous en ligne и те, которые будут позже смотреть. et ceux qui vont regarder par la suite cette prédication. Я благодарен нашим детям Je suis reconnaissant à nos enfants и за учителей, которые готовили их. et tous les enseignants qui les ont préparés. Также за, конечно, родителей, которые проводили с ними время, чтобы они изучали эти стихи. Bien sûr, et avec les parents qui ont passé le temps à ce que les enfants puissent faire des répétitions. И, конечно же, также отдельное такое большое спасибо нашим подросткам. Et un grand merci spécial à nos adolescents. И Арине, который им служит, и Гийому. Et Arina et Guillaume qui servent dans ce ministère. Amen. 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 Слава Богу. Gloire à Dieu. И поверни к своему ближнему, скажи с Рождеством Христовым. Et tourne vers ton voisin, dis bonne fête de Joyeux Noël. Noël, Martin. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tout le monde, с Рождеством всех нас. И буду делиться словом. Je vais partager la parole. Название моей темы Le thème de ma prédication, – рождение Иисуса Христа как выражение Божьей верности. la naissance de Jésus-Christ comme l'expression de la fidélité de Dieu. Другими словами, будем говорить о верности Бога. En d'autres mots, nous allons parler de la fidélité de Dieu. Бог верный. Dieu est fidèle. Амен. Amen. Бог верный. Dieu est fidèle. И когда мы говорим о верности, Et quand nous parlons de la fidélité, мы можем увидеть, что это слово связано с надежностью и также со способностью выполнять свои обещания или же соблюдать того, что ты говорил людям. et nous pouvons voir que ce mot fidélité est relié avec l'espoir, avec la capacité d'exécuter toutes vos responsabilités et tout ce qui a été promis. Верный человек – это человек, на котором можно, как мы говорим обычно, как бы положиться. Une personne fidèle, c'est une personne, comme on le dit souvent, qu'on peut faire confiance. Амен. Amen. То есть верный человек – это человек, на который ты можешь положиться. Une personne fidèle, c'est une personne à qui tu peux faire confiance. И есть такой момент, как надежность. Вот это, Il y a des он moments- надежный. On dit que c'est une personne qui est vraiment confiante. Поэтому, когда мы говорим о Боге, Quand nous parlons de Dieu, конечно, есть много атрибутов, или же много Его свойств, о которых мы с вами говорим. mais bien sûr qu'il y a beaucoup de vertus par rapport à Dieu, ou bien beaucoup d'attributs, ou bien des propriétés quand nous parlons à Dieu. Мы говорим, Бог есть любовь. Nous disons que Dieu est amour. Мы говорим, Бог, он есть святость. Nous disons que Dieu est saint Бог праведен. et que Dieu est juste.
Mui gari matom sto bog on lubiashi. Nous disons que Dieu est celui qui On aime. milushi. Il est celui qui fait grâce. On prashayushi. Il pardonne. On asovashdayushi. Il libère. И, конечно же, он обеспечивающий. Bien sûr qu'il s'occupe de tous nos besoins. Да, все хорошо. Oui, tout ça, Но c'est есть, bon. я замечаю, что очень часто мы не говорим о его верности. Je remarque souvent que nous ne parlons pas de sa fidélité. Мы говорим об других, даже когда мы молимся, Господь, мы благодарим Тебя за любовь, там, за все. Очень часто это именно любовь. Même quand nous prions, nous disons Seigneur, nous te remercions pour ton amour. Souvent, on parle de son amour. Но, дорогие, Mais bien aimé, верность, la fidélité, верность, la fidélité, это очень-очень важное качество, которое также присуще нашему Богу. c'est une vertu qui est importante que détient notre Seigneur. И когда мы смотрим в Писание, Et quand nous regardons dans les Écritures, мы можем увидеть, что в Ветхом Завете об этом уже говорилось. et nous pouvons voir que dans l'Ancien Testament, on parlait de cela. Пророк Исаия говорит об этом. Le prophète Ésaïe parlait de cela. Исаия 49, 7 стих. Ésaïe 49, le chapitre 7. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, святый Его, презираемому всеми, полностью презирающему всеми, поносимому народом, рабу властительному. Цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израилева, который избрал тебя. Ésaïe chapitre 49, le verset 7. Voici ce que dit l'Éternel qui délivre Israël, qui en est le Seigneur, le Dieu saint, à l'homme méprisé et détesté du peuple, celui dont les despotes ont fait leurs serviteurs. Les rois t'apercevront et se lèveront, les princes te verront, ils se prosterneront afin d'honorer l'Éternel qui est fidèle. Oui, le Saint d'Israël qui t'a choisi. Амен. Amen. Другими словами, пророк Исаия говорит там здесь о том, что Господь верен. D'autres mots, ici, le prophète Ésaïe est en train de dire que le Seigneur est fidèle. Пророк Еремия также об этом говорит. Le prophète Jérémie l'a dit également. Мы часто эти стихи используем, Souvent, nous utilisons ces paroles. но какой-то отрывок только. Nous prenons seulement Я une хочу partie. прочесть J'aimerais lire плача Еремии, les Lamentations, 3 главу. le 3e chapitre. Написано здесь, Il est écrit с ici, 21 стиха. à partir du verset 21. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя. Итак, буду надеяться на Него. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit l'Éternel est mon bien. C'est Amen. pourquoi je compte sur lui. Велика верность Твоя. Ta fidélité est grande. Апостол Павел также в Новом Завете говорит о верности Бога. L'apôtre Paul a dit également dans le Nouveau Testament de la fidélité de Dieu. Верен тот, кто призвал вас в общение Сына Своего. Это 1 Коринфянам 1:9. 1 Corinthiens, le premier chapitre, le verset 9. Верен тот, кто призвал вас в общение Сына Своего. Car Dieu qui vous a appelé à être en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Итак, я взял некоторые стихи, конечно, их намного больше, J'ai pris quelques versets, bien sûr qu'il y en a beaucoup, которые говорят нам о верности Бога. qui nous parlent de la fidélité de Dieu. И Иаков также об этом говорит. Et Jacques aussi a parlé de cela. Потому что, говоря о верности Бога, Parce qu'en parlant de la fidélité de Dieu, мы говорим о Боге, который не изменен в словах. et nous parlons de Dieu qui ne change pas dans ses paroles. И Иаков говорит об этом в Яков 1:17. Jacques l'a dit dans le chapitre 1, le verset 17, Что всякое даяние доброе et que tout cadeau de valeur, и всякий дар совершенный tout don parfait, исходит от Отца Светов. nous vient d'en haut du Père des Lumières.
to jest od Boga. Ça veut dire de Dieu, Ukatolewa daje nie to tieni peremienne. en qui il n'y a ni changement, ni ombre due de variation. Смотрите, Regardez, то есть настолько, à tel point, как понять тени перемен? comment comprendre ni ombre due à des variations. То есть, другими словами, En d'autres mots, есть то, что настоящее, и есть тень. il y a ce qui existe et il y a l'ombre de cette chose-là. То есть, тут говорится о том, что сам Бог вообще, он не меняется. Даже если взять тень, даже то, что от него может, то есть самое малое, которое может искать от него. Потому что тень не равно Бога. Ça veut dire que même Dieu lui-même ne change pas. Même ce qui le représente comme l'homme qui est le plus petit ne change pas non plus. То есть, другими словами, показывает, что Бог не меняется, даже если бы был его тень. И то, оно Бог не меняется. Ça veut dire que Dieu ne change pas. Même si son homme, l'homme aussi ne change pas. Бог не меняется. Ne change pas. Амен. Amen. Всякий дар совершенный. Tout don parfait, Всякий дар совершенный. tout cadeau de valeur. Я понимаю, что болезнь – это не дар совершенный. Je comprends que la maladie n'est pas un don parfait. Я понимаю, что проклятие – это не дар совершенный. Je comprends que la malédiction n'est pas un don Я понимаю, parfait. что нищета – это не дар совершенный. Je comprends que la pauvreté n'est pas un don parfait. Дар совершенный исходит от Бога. Le don parfait vient du Père. Значит, другие, которые не являются совершенными, они не от Него приходят. Ça veut dire que d'autres qui ne sont pas parfaits ne viennent pas de lui. Амен. Amen. Малахия, 3 глава, стих 6. Malachie, le 3e chapitre et le verset 6. Написаны такие слова. Il est écrit, «Ибо я Господь, я не изменяюсь». et je suis le Seigneur et je ne change pas. Я Господь, я не Je изменяюсь. suis l'Éternel et je n'ai pas changé. Мы на основании Библии, Sur la base de la Bible, мы с вами увидели nous avons vu avec конкретные стихи, которые говорят нам о том, что Бог верный. les versets concrets qui nous montrent que Dieu est fidèle. И Он верный Et il est fidèle. независимо от чего-то. Cela ne dépend pas de quoi que ce soit. То есть Он сам по себе En lui-même, любовь, il est amour. Он сам по себе En lui-même, верный. il est fidèle. Это Его атрибуты, C'est son attribut. это Его свойства, Ce sont ses propriétés, это sa Его nature. качества. Ce sont ses qualités. Бог верный. Dieu est fidèle. И теперь, как мы с вами поговорили о том, что Бог верный, Et comme nous avons parlé que Dieu est fidèle, я хотел бы, чтобы теперь мы посмотрели, какая связь может быть между Его верностью и Рождеством, который мы празднуем. et j'aimerais quand même voir quel est le lien entre sa fidélité et la naissance de Jésus-Christ que nous fêtons. Какая может быть связь? Quel lien peut exister? Рождество, как название проповеди, La naissance de Jésus, comme j'ai intitulé le это prédication, выражение Божьей верности. c'est l'expression de la fidélité de Dieu. Потому что рождение Христа это не просто какой-то исторический какой-то факт Parce que la naissance de Jésus, ce n'est pas juste un fait historique или событие, которое произошло уже больше 2000 лет назад. ou bien un événement qui s'est passé, ça fait 2000 ans par le passé. Это путь, через который Бог открыл нам себя и показал нам свою верность. Et c'est le chemin par lequel Dieu s'est révélé à nous et nous a montré sa fidélité. Читая Библию, Lisons la Bible. мы с вами читаем также о сотворении человека. Vous et moi, nous lisons également de la création de l'homme, de l'humanité. Тема, которая была затронута нашими подростками. Le thème qui a été touché par nos adolescents. Человек сотворен Богом. L'homme a été créé par Dieu. Я думаю, что те, которые утверждают, что от обезьяны, их меньше, меньше и меньше. Je pense que ceux qui pensent que l'homme est venu d'un chimpanzé, il y en a de moins en moins. Бог решил Dieu a décidé послать Сына Своего на эту землю. d'envoyer son Fils sur cette terre. Рождение Иисуса Христа La naissance de Jésus-Christ,
это доказательство Божьей любви и Божьей верности. C'est la démonstration de l'amour de Dieu et de la fidélité de Dieu. Когда мы давали определение верности в начале, Quand nous avons donné la définition de la fidélité au début, я обратил внимание, что одной из граней верности – это способность выполнения своих обязательств и соблюдения своих обещаний. j'ai dit qu'une des parties ou bien des caractéristiques de la fidélité, c'est la capacité de respecter ses responsabilités et d'accomplir ses promesses. И говоря о нашем Боге, Parlons de notre Dieu и в связи с Рождеством, et ce qui est en lien avec la naissance de вопрос будет Jésus. простым. La question sera simple. О каких обещаниях или о каком обещании речь идет? On parle de quelle promesse? Да, я понимаю, что мы с вами привыкли говорить о Рождестве в каком-то ключе. Еще он родился, вот, были там животные, все, но я как-то пошел другим путем. Et j'ai compris que nous sommes habitués, quand nous parlons de la naissance de Jésus-Christ, nous parlons d'un contexte où il y avait les animaux là-bas, mais j'aimerais aller dans une autre direction, un autre contexte. После сотворения Après la création, мы видим, что есть отступление. nous voyons que l'homme est tombé. Отступление в связи с чем? L'homme est tombé par rapport à quoi? В связи с тем, что человек ослушался Бога. Du fait que l'homme n'a pas écouté les recommandations de Dieu. В чем En он не quoi? ослушался? En quoi il n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit? Потому что Бог дал ему конкретное поручение, сказав, Et Dieu lui a dit de façon concrète. что от всякого дерева ты можешь есть, но от дерева, от этих нельзя есть, даже не прикасайся, не говоря о том, что кушать. Et Dieu a dit de tous les fruits, de tous les arbres qui sont ici, tu peux manger, mais de cet arbre-là, tu ne pourras même pas toucher, tu ne pourras pas manger. То есть, другими словами, En d'autres mots, Бог дал человеку свободу выбора. Dieu a donné la possibilité à l'homme d'avoir un choix. Конечно же, Bien sûr que человек L'homme воспользовался своим выбором. a utilisé son choix. Амен. Amen. Бог дал ему свободу выбора, Dieu lui a donné le pouvoir de choisir. и человек воспользовался с удовольствием своим выбором. Et l'homme a choisi de prendre, de faire son choix. Только человек решил или же выбрал ослушаться. Mais seulement l'homme a choisi de ne pas être obéissant à Dieu. И мы можем читать с вами Et nous pouvons lire avec Бытие vous 3, 6, 7. dans Genèse 3, 7, 6, 7. 6, 7. Когда женщина увидела, что дерево хорошо для пищи и приятно для глаз, и желанно, потому что дает знание, взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Тогда открылись глаза у них, у обоих, и они узнали, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Итак, Et voilà. после этого грех вошел в мир, Après cela, le péché est rentré dans le monde. и вместе с грехом последствия. Avec le péché, toute la conséquence. Самое главное, из которого это отчуждение от Бога. Et ce qui est important, c'est être sorti de la volonté de Dieu. Страдания La souffrance и также смерти. et également la mort. Смерть пришла. La mort est venue. С этого момента человечество оказалось вообще, как сказать, в грехе À полностью. partir de ce moment, l'homme est devenu maintenant dans le péché. Человек был отделен от Бога, от Творца. L'homme a été mis de côté du Créateur. В книге пророка Оси, Dans le livre du prophète Osée, 6 и стих 7, le chapitre 6 et le verset 7, написано такие странные слова. il est écrit des paroles étranges. Адам нарушил завет. Adam a transgressé l'alliance. Там написано конкретно, что они, как Адам, нарушили завет, и там они приступили мой закон. Là-bas, comme il est écrit, mais vous, tout comme Adam,
vous avez transgressé l'alliance là où vous m'avez trahi. Amen. Amen. Поэтому вопрос о плоде, Voilà pourquoi la question par rapport aux fruits, какой там плод они ели, яблоко, или что там груши, или дыню, или я не знаю, что там, как хотите. quels fruits ils avaient mangé là-bas, est-ce que c'est la pomme ou bien un autre fruit? Библия говорит нам здесь, La Bible nous dit ici, внимательно, De façon что attentive. Осия 6:7, Osée 6 et 7, что Адам que Adam нарушил некий завет, который они имели с Богом. a transgressé quelques alliances qu'ils avaient avec Dieu. Он что-то нарушил. Il a transgressé quelque chose. И то, что здесь описано, типа как взять яблоко, это форма описания всего этого. Но есть там что-то, которое он нарушил в Tout завете. ce qui est écrit ici, qu'il a pris le fruit, qu'il a été tenté, c'est juste la description. Mais il y a quelque chose de concret qu'il a transgressé. Поэтому также не попадайте в спор, какой там был фрукт. Voilà pourquoi ne tombez pas dans cette discussion. C'est quel était ce fruit? Осия говорит конкретно, что Адам Osée нарушил завет. le dit de façon concrète que Adam a transgressé l'alliance. Амен. Amen. И грех Et le вошел. péché est rentré. И грех занял место. Et le péché a pris place. И Бог, Et Dieu, приходя к человеку, venant à Dieu, à l'homme, узнавший или же видящий, как грех был совершен, reconnaissant, ou bien on voyait comment le péché a été по accompli, своей суверенной любви, par son amour souverain, по своей верности самому себе, par sa fidélité à lui-même, он берет инициативу обещать им избавление. il prend l'initiative de leur promettre le salut du fait qu'ils seront sauvés. Амен. Amen. Мы не читаем о покаянии Адама, Nous n'avons pas lu par rapport à la repentance d'Adam. или Евы. Наоборот, Ев. они убежали. Bien au contraire, ils ont fui de la présence de Dieu. Это Бог C'est Dieu взял инициативу qui a pris l'initiative для того, чтобы найти путь избавления для них. pour trouver un chemin comment les sauver. И написано об этом в Бытие 3:15. Il est écrit dans le Genèse 3:15. Это первое пророчество, которое Бог дает. Et c'est la première promesse, prophétie que Dieu donne. Что написано Qu'est-ce здесь? qui est écrit ici? Бытие 3:15. Le chapitre Genèse 3:15. Первое пророчество о Мессии. La première prophétie par rapport au Messie. И положу вражду между тобою, то есть змеем, Je susciterai l'hostilité entre toi, c'est-à-dire le serpent, и между женою, то есть et la femme, как представители всех женщин, comme la représentante de toutes les femmes, и между семенем твоим и семенем ее. entre ta descendance et sa descendance. Оно будет поражать тебя в голову, Celle-ci t'écrasera la tête а ты будешь жалить его в пяту. et tu le mordras le talon. Как я сказал уже, это первое пророчество о приходе Мессии. Comme je l'ai dit, c'était la première prophétie pour la venue de Jésus. И с этого момента De ce moment, Бог включает план спасения человечества. je mets en application le plan pour sauver l'humanité. Амин. Amen. С этого момента Бог включает в действие план спасения. И Он дает, что от семени жены, оно паразит дьявола в голову. En ce moment, Dieu met en application le plan pour sauver l'humanité. Il dit que la descendante de la femme écrasera la tête du serpent. После этого Après cela, мы видим, что в Библии есть пророки, nous voyons dans la Bible, il y a des prophètes которые также начали приносить какие-то пророчества о Мессии. qui ont commencé d'une façon ou d'une autre à apporter les prophéties par rapport au Messie. Конечно, их много пророчеств. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de Но я prophéties. возьму два из них. Je prendrai deux d'entre elles. Исайя Isaïe. 7:14. Le chapitre 7 et le verset 14. Написано такие слова. Il est écrit ces paroles. Посему сам Господь даст вам знамение. Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils.
Et elle lui donnera pour nom Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec vous. Eti sava ni pacherka vachuto Bože abishani ospasenie danoe isho vedemie budiet ispodino cheres rajdienie Isusa Krista. Et ces paroles sont en train de souligner que la prophétie que Dieu avait proclamée en Éden, que le salut viendra au travers d'un enfant qui sera né par une femme. Il n'est pas ça, j'ai a Dieva. Et comme pas juste une femme, mais une vierge. Prorok Michée tak gavrita mabeto, Michée piat 2. Le prophète Michée, le 5.2 le dit également. Noti Vifleem, Evrafa. Mal dla того, чтобы быть между тысячами юдовыми. Из тебя произойдет мне тот, кто будет владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала, из ней вечности. C'est pourquoi l'Éternel livrera à d'autres son peuple jusqu'au moment où qui doit enfanter l'enfantera. Dans le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Написано здесь, Il est écrit ici, что от тебя произойдет тот, кто будет владыкой. de Dieu viendra ceux qui seront là. Он будет владыкой. И его происхождение от начала. То есть происхождение не будет его происхождение не тот, когда он появился, но еще от начала происхождения его. Son début, ce n'est pas quand il sera arrivé, mais ça a déjà commencé dès le début. То есть мы видим, что Бог здесь Nous voyons que Dieu, через ici, пророки au travers des prophètes, говорит о том, что когда-то придет Мессия. il dira un jour le Messie viendra. Это Божье желание. C'est le désir de Dieu. Никто Бога здесь не заставляет ничего делать. Personne ne exige à Dieu de faire quoi que ce soit ici. Это его верность. C'est sa fidélité. Таким образом, Бог обещает Спаситель. De la même façon, Dieu promet le Sauveur Который придет через семени жены. qui viendra au travers de la sémence de la femme. Дева примет в чреве. Une jeune fille sera enceinte. Итак, Et voilà, Бог сказал, Dieu a dit что дева примет в чреве. que la jeune fille sera enceinte. И проходили сотни лет. Il y a des centaines d'années qui sont passées. Проходило время. Le temps passait. Проходило время. Le temps passait. Но мы читаем из Библии, книги Экклесиаст, как Nous написано, lisons dans le Bible de Ecclésiaste, dans la Bible, что всему свое время. qu'il y a un temps pour toutes choses. Значит, Мессия, который Бог им обещал, должен был прийти не когда люди захотят, не когда что-то. Бог знал, когда Мессия придет. Ça veut dire que le Messie que Dieu avait promis viendra pas n'importe quel jour, mais un temps bien précis et bien déterminé. Экклесиаст 3:11 написано, что все Он, то есть Бог, сделал прекрасно в свое время. Ecclésiaste dit ici, Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Amen. Amen. Не просто прекрасное, Pas juste merveilleux, но прекрасное в свое время. Есть Божье время. merveilleux et belle en son temps parce qu'il y a le temps de Dieu. И не только в свое время, но Pas то, что juste Бог en делает, son temps. всегда прекрасное. Et quand Dieu fait, c'est toujours parfait. Всякий дар совершенный исходит от Бога, у которого нету тени перемен. Tout cadeau parfait, tout don parfait vient de Dieu qui ne connaît aucun nombre de variations. Amen. 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 Поэтому нужно было, Voilà pourquoi on avait besoin que чтобы Спаситель родился. le Sauveur soit né. Нужно было, чтобы Спаситель родился. On avait besoin que le Sauveur soit né. Но не когда попало. Mais pas à n'importe quel moment. Нужно было правильное время. Il faudrait que ça soit au temps prévu. И правильное время Et le temps prévu зависело не от людей, ne dépendait pas des но от humains, Бога. mais de Dieu. Поэтому в Галатам 4:4 написано, Voilà pourquoi dans Galates 4:4, что когда пришла полнота времени теперь, et quand le temps est arrivé, Амен. Amen, Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, то есть от женщины. et quand le moment fixé par Dieu est arrivé, Dieu envoya son Fils
qui est né d'une femme. Мы говорим о Рождестве. Nous parlons de la naissance de Jésus. Но я показываю верность Бога, Je suis en train de montrer la fidélité de Dieu. что Бог Dieu ждал правильное время, Attendait le bon moment fixé чтобы par lui Иисус мог прийти. pour que Jésus puisse venir. Потому что Иисус, да, Он родился, но Он пришел, потому что мы читали с вами, что Он от начала веков еще. Oui, Jésus est venu, il est né. Mais nous avons lu que Jésus a existé bien avant des siècles passés. Amen. Amen. И когда пришло время, Et quand le temps est arrivé, Бог послал Сына Своего Единородного. Dieu a envoyé son Fils unique. Аллилуйя. Alléluia. Это верность Бога. C'est la fidélité de Dieu. Поэтому даже когда мы можем говорить о спасении в будущем, Voilà pourquoi nous pouvons parler même du salut dans le futur. слава Богу, Gloire à Dieu. что Он Que lui, задумал этот план спасения. il a pensé à ce plan comment sauver l'humanité. Никто из людей там ничего не сделал для этого. Personne des humains n'a fait quoi que ce soit là-bas. Бог Dieu, по своей любви par son amour, решил, décidé. Он обещал, Il a promis что я не оставлю так эту ситуацию. que je ne laisserai pas comme ça Потому cette что это не situation. мой план, чтобы вы Parce que жили c'est pas mon plan. в этом проклятии, в этих грехах. Que vous vivez dans cette У malédiction, меня dans план ce другой, péché. J'ai un чтобы autre имели plan. хорошую жизнь. Que vous ayez une bonne vie. Это не мой план. C'est pas mon plan. Поэтому обязательно Voilà pourquoi, obligatoirement, будет от жены родиться. d'une femme, il y aura Кто-то родится, он un будет né. поражать дьявола змеей в голову. Et celui qui sera né, il va piétiner la tête du diable avec son talon. Но он родится не когда вы хотите. Mais il ne sera pas né contre Но он vous. родится, когда мне захочется, чтобы он родился. Il va naître contre moi, je dirais que le temps est arrivé. Поэтому, когда пришло полнота времени, Voilà pourquoi quand le temps Бог est arrivé, увидел, Dieu a что vu все условия созданы. et que toutes les conditions ont été rencontrées. Теперь я могу послать Сына Своего. Maintenant, je peux envoyer mon fils. Аминь. Amen. И написано, что когда пришло полнота времени, Il est écrit quand Бог le temps послал est Сына Своего arrivé, Единородного, Dieu a envoyé son Иисуса, fils который unique, подчинился закону. Jésus-Christ qui était en dehors de la loi, Потом он подчинился закону. qu'il est rentré sous l'autorité de la loi. Это было важно, C'était important потому что Израиль жил именно в законе в то parce время. qu'Israël en ce temps vivait sous Поэтому la нужно loi. было, чтобы он подчинился также закону. Voilà pourquoi il fallait que lui également il soit sous la loi. Библия говорит нам, что он исполнил весь закон. La Bible déclare qu'il a rencontré, il a respecté toute la loi. Ни один из людей не это не сделал. Aucun des hommes humains n'a fait cela. Он исполнил весь закон, чтобы тебе именно не пришлось это исполнять. Il a respecté toute la loi que pour que toi et moi, qu'on ne puisse pas être là à le Потому что, faire. как бы мы ни хотели, мы это не сможем делать. Parce que même on le veut, on ne pourra jamais le faire. Он это сделал за нас. Il a Аллилуйя. fait cela pour nous. Аллилуйя. Alléluia. Поэтому есть конкретная связь между Галатам 4:4 Voilà pourquoi il y a un lien direct entre Galates 4.4 и Бытие 3:15. et Genèse 3.15. Да. Oui. Потому что там написано, что родиться Et parce que là-bas il est écrit, il sera né от женщины. d'une femme. И в Галатам написано, что родиться от жены. Et То есть от женщины. de Galates, on dit que d'une femme, c'est-à-dire d'une jeune féminine. И в прошлое воскресенье я уже говорил о том, что есть вещи, которые останутся тайными для нас. Et le dimanche passé, j'ai dit il y a certaines choses qui vont demeurer pour nous comme des secrets. Это момент, когда именно Мистер. само, как называется, принятие семени, как называется, сам начаток, как? Зачатие. C'est le même moment quand la femme tombe enceinte. Зачатие, мы говорим, что мы понимаем, но мы не понимаем. Le moment où la femme tombe enceinte, nous pensons que nous comprenons, mais nous ne comprenons pas. И не надо это стесняться. Et nous ne pouvons avoir honte de cela. Только Дух Святой может открыть человеку и объяснить человеку Il n'y это. a que le Saint-Esprit qui peut révéler ça à une personne et lui expliquer. Потому что люди часто, покажи мне, как это Дух Святой сошел, как это произошло. Parce que les gens souvent disent, montre-moi comment le Saint-Esprit est rentré, comment cela est arrivé. Сначала прими Христа, и Дух Святой тебе объяснит. D'abord, reçois d'abord Jésus-Christ et le Saint-Esprit va t'expliquer. Аминь. Amen. Как ты объяснишь? Comment tu vas expliquer cela? Аминь. Amen. Поэтому пришло время, и Иисус родился. Et voilà, le temps est arrivé et Jésus est né. Таким образом, Бог исполняет свое обещание, которое Он дал еще в Бытие 3:15. En ce moment, quand il est né, de cette façon, Dieu a accompli sa promesse comme il avait prévu, comme il avait promis à Genèse 3.15. Лука 2, Luc 2, 11-12.
11:12, napisa taki slava. il est écrit, Iba ninyi radil wam w gorodzie Dawidowym Spasiciel, który jest Chrystus Gospod. I вот вам знак. Вы найдете младенца спеленатого и положенного в яслях. un sauveur vous est né aujourd'hui dans la vie de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Ninyi родился в городе Давидовым Спаситель. Vous est né aujourd'hui dans la vie de David. И un Спаситель, Messie. мы видим, он пришел, Спаситель. Et nous voyons qu'il est venu, le Sauveur. Ну, не через такой какую-то важность, так он, с его приходом ничего такого нету. Et il n'y a rien pour son arrivée, quelque chose d'important qui a été annoncé comme ça, non. Нет там таких, извините, сопровождающих там кортежи, я не знаю, как с мигалками и так далее. Такого нету. Il n'y a pas un cortège qui l'accompagnait avec les gyrophares comme ça. Да, вы скажете, там же был хор ангелов, которые пели. Oui, vous allez me dire que oui, là-bas, il y avait l'orchestre des anges. Ангелы, они славили Бога, то, что пришло спасение этому миру. Les anges étaient en train de glorifier Dieu parce que le salut est venu dans le monde. Иисус родился, Jésus-Christ est né. и мы видим в его рождении уже смирение есть. Et nous voyons déjà dans sa naissance l'humiliation qui était là. Il était humilié. Аминь. Amen. Он родился в очень скромных условиях. Il est né dans des conditions strictes. Аминь. Amen. Рождение Иисуса Христа – это не просто исполнение пророчества, La naissance de Jésus, ce n'est pas juste l'accomplissement de la promesse. но это прежде всего C'est avant tout исполнение Божьего намерения восстановить связь с человеком. l'accomplissement du désir de Dieu de rétablir la relation avec l'humain. Потому что от грехопадения Parce que du péché originel, связь между Богом и человеком была разрушена. le lien entre Dieu et l'homme a été détruit. Поэтому Voilà Рождество, La naissance de Jésus, когда Иисус пришел, quand Jésus est venu, это уже начало план спасения, план возвращения человека к Богу, то есть к Нему. c'est déjà le début du plan que l'homme retourne à Dieu. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Иисус Jésus родился est né, не в самых лучших условиях, pas dans les meilleures conditions, но Бог mais Dieu имел план. avait un plan. И как мы с вами говорили об этом уже, Comme nous l'avons déjà dit avec vous, верность la – это fidélité, способность c'est la capacité исполнять свои обещания. de respecter ses promesses. Матфея 1:21. Matthieu 1, 21. Написано, она же родит сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus-Christ. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Потому что от грехопадения человек погряз в грехе. Parce que quand il y a eu le péché originel, l'homme est rentré, est tombé dans le péché. Как Библия говорит, когда первый Адам утратил власть, упал в грех, Et comme la Bible déclare, quand le premier Adam a perdu le pouvoir en péchant, то есть первый Адам, то есть как первый человек, le premier Adam comme la première personne, le premier homme, то есть второй Адам, le deuxième Adam, то есть человек, который от Бога, вот, как по его образу, человек, который без греха, et que c'est une personne, un homme à l'image de Dieu sans péché. первый Адам тоже, который был сотворен, он также был без греха. Le premier Adam qui a été créé, il était également sans péché. И второй Адам тоже пришел, он тоже без греха. Et le deuxième Adam qui est venu, il est venu aussi sans péché. Но нужно было, чтобы он пришел, это второй Адам. On avait besoin que le deuxième Adam puisse Это venir. Иисус Христос, C'est Jésus-Christ который должен был вернуть qui devait власть, retourner le который pouvoir человек потерял от сатаны, вернуть это человеку. que l'homme a perdu et remettre ce pouvoir à Dieu. Но не только власть. Pas juste le Самое pouvoir. важное Ce qui est le plus – это не important. власть. Pas le Самое pouvoir. важное Ce qui est le – plus это не important. чудеса. Самое важное – это не исцеление. C'est pas les miracles, Самое c'est важное – pas les это не guérisons. процветание. Ce qui est plus Самое important, c'est pas le важное succès. Ce qui est plus important, – Адам второй, Иисус c'est Христос. Adam, le deuxième Он Jésus-Christ. пришел, Il est чтобы venu спасти людей своих от грехов их. pour sauver son peuple de leurs péchés. Аминь. Amen. Иисус пришел прежде всего, чтобы мы были избавлены от грехов. Jésus est venu avant tout pour que nous soyons éloignés des péchés.
Все остальное это то, что комплементарно, то, что приходит вместе с этим восстановлением. Et tout le reste, c'est seulement complémentaire qui vient avec ce rétablissement. Amen. Amen. Он спасет людей своих от грехов их. Il va sauver son peuple de ses péchés. Не от грехов его, от грехов их. Pas de ses péchés à lui, mais les péchés du peuple. Значит, в него самого нету греха. C'est-à-dire qu'en lui-même, il n'y a pas de Но péché. он спасет тех, которые в грехах живут. Mais il va sauver ceux qui vivent dans le péché. Другими словами, он спасет тебя и меня. En d'autres mots, il va te sauver, il va me sauver. Amen. 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 Поэтому Божья верность Voilà pourquoi la fidélité de Dieu не останавливается на Рождество. ne s'arrête pas à la naissance. Потому что мы читали с вами Галатам 4:4. Nous avons lu avec vous Galates 4:4. Но Галатам 4:5 говорит, Galates 4:5 dit, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime, il nous a ainsi permis d'être adoptés. То есть, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына и так далее, чтобы искупить, что искуплит. Et quand le temps fixé est arrivé, Dieu a envoyé son fils pour racheter. Qu'est-ce que ça veut dire racheter? Искупить. Искупление. Racheter, racheter. Это когда Бог заплатил полную цену. Quand Dieu a payé le prix. И цена, это была жизнь и смерть Иисуса Христа. Le prix était la vie et la mort Это de был Jésus. кровь Христа. C'était le sang de Jésus. Это был кровь Христа. Это был сон Чтобы Иисуса. искупить. Pour racheter. Чтобы искупить. Pour racheter. Искупление говорит о крови. Et quand on parle du rachat, on parle du sang. Искупление говорит о том, что была заплачена цена. Le rachat veut dire qu'il y a un prix qui a été payé. И цена не ты, не я, никто не заплатил. Et le prix, c'est pas toi et moi qui avons payé. И чтобы не было у нас, мы были бы не способны это заплатить. Peu importe ce qu'on peut avoir, on ne serait pas capable de payer ce Бог. prix. Dieu Отдал, заплатил цену. a donné et a payé ce prix. Какая цена? Quel prix? Жизнь и смерть Сына Своего La Иисуса Христа. vie et le sang de ton fils И sont Библия говорит нам, Jésus-Christ. что Иисус добровольно согласился быть этой ценой, этой монетой. Извините такое выражение, да, не очень правильно, может, как бы, на обмен. Et la Bible déclare que Jésus a accepté d'être cette monnaie, excusez-moi de l'expression, de payer le prix. Поэтому рождение Христа, Рождество. Voilà pourquoi la naissance de Jésus-Christ, Это не просто Иисус родился, о, слава Богу, родился. Нет, это искупление твое. c'est pas juste Jésus-Christ est né, oui, gloire à Dieu. Non, c'est le rachat. C'est le fait qu'on t'a racheté. Чтобы искупить подзаконных Pour racheter ceux qui étaient sous la loi. и дать им обетование. Et leur donner les promesses. Какое обетование? Quelle promesse? Усыновление. D'être adoptés. Амен. Амен. Теперь мы стали сынами, мы стали дочерями Бога. Maintenant, nous sommes devenus des fils et des filles. de Поэтому Dieu. Рождество это больше, нежели крекеры. Рождество это больше, нежели тортик. Это больше, нежели я не знаю что. Voilà pourquoi la naissance de Jésus-Christ ou bien Noël, c'est plus que les biscuits, c'est plus que les gâteaux. Конечно, крекеры вкусные. Bien sûr que les biscuits sont appétissants. Но это не Рождество. Mais c'est pas ça Noël, la naissance de Jésus-Christ. Рождество, La naissance de Jésus-Christ. чтобы искупить подзаконных. Pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Амен. Amen. Обычно мы с вами, когда мы рождаемся, мы хотим, о, родился, он будет жить долго. Et souvent avec vous, quand quelqu'un nous dit, oui, il est né, je veux qu'il vive pendant longtemps. А Иисус родился, чтобы умереть. То есть, Mais Jésus-Christ est né pour mourir. только подумайте, видение человека, да? Et c'est un peu de penser la vision d'une Призвание. personne, l'appel de quelqu'un. Родиться, чтобы умереть. Tu es né pour mourir. Мы умираем, потому что у нас выбора нету. Mais nous mourons parce qu'on n'a pas le choix. Это путь каждого. Et c'est le chemin de chacun. Мы умираем, потому что, крутись, убегай, не убегай. Придет твой час, мы тебя сопровождаем, или вы меня сопроводите. Et nous mourons parce que tu le veux ou pas, c'est ça le cycle de la vie. Ton temps viendra, soit vous m'accompagnez, mais moi je vous accompagne, mais le temps viendra pour tout et Амен. chacun. Amen. Кто-то из нас кого-то обязательно сопроводит. Chacun de nous, quelqu'un d'entre nous va accompagner qui que ce soit. Придет это время по-любому. Ce temps viendra, Крутись, не крутись. que tu le veux ou que tu le veux pas. Занимайся спортом. Mais que tu même Штангой fais le faire. поднимай. Tu peux même faire le Крутись. faire. Tu peux tourner comme tu veux. Я ни на кого не показываю. Даже купайся в холодной воде. Je ne montre à personne, même si tu te laves dans l'eau froide. Я ни на кого не показываю. Je ne parle à personne ici là. Но он знает. Mais il sait.
Jogim sava mais kanisa shoot. En d'autres mots, bien sûr Les que, animaux ça zdaro viam là, puis pas notre beto. en d'autres mots, oui, nous devons nous occuper de notre santé. Hein, c'est important. Tout à cause sérieux. Non, déjà que tu as naturellement ta smert, c'est sans doute lui hoje. Peut-être nada que tu pas smert. Quand j'ai commencé à parler de la mort, les gens commençaient à avoir peur. Voilà pourquoi Non, nous jamais ta smert, потому что поверьте, будет день или вы меня похороните, или я буду проводить служение. Ne pas avoir peur de la mort. Il y aura un temps où c'est vous qui allez m'accompagner ou bien c'est moi qui vais vous accompagner. Amen. Amen. Поэтому Иисус родился, чтобы умереть. Voilà pourquoi Jésus-Christ est né pour Видение, mourir. человек родился, он уже знает, что вот моя цель в жизни, да? Мы же хотим, что цель, это быть инженером, там, быть каким-то таким, достичь, вот. Какое видение? Умереть на крест. Vous savez, la vision de quelqu'un quand il est né, c'est de devenir ingénieur, d'être quelqu'un. Mais regarde, Jésus-Christ est né. Sa vision, mourir sur la croix. Вот. Voilà, Чтобы искупить pour racheter подзаконных ceux qui étaient sous la loi. и дать нам усыновление. Et nous donnons l'adoption. Теперь ты и я, Maintenant, toi et moi, мы стали детьми Божьими. nous sommes devenus les enfants de Dieu. Через крест. Au travers de la Через croix. крест Au travers de мы la croix. получили усыновление. Nous avons reçu Теперь, l'adoption. когда человек принимает Христа как Господа и Спасителя, Maintenant, quand une personne reçoit Когда Jésus-Christ человек comme соглашается, Seigneur, quand il se met en accord, он говорит, Господь, прости мои, когда он кается искренне, quand il se répand de façon он принимает Иисуса, Господь, с этого дня ты будешь мой Бог. qu'il reçoit Jésus-Christ, Ты dit, мой en ce moment, Господь. tu deviens mon Seigneur. Ты не мой спасатель, ты мой спаситель. Как бы Юля говорила об этом уже Tu n'es сегодня. pas celui qui vient juste me sauver comme ça, mais tu es mon sauveur. Когда человек это выражает искренне, Quand la personne exprime cela de façon claire et nette, он рождается свыше. il est né de nouveau. И Библия говорит нам, Et la Bible что он déclare становится сыном qu'il devient le и fils дочерью Бога. ou la fille de Dieu. Итак, Et voilà. если где-то можем видеть, чтобы верность Бога имела влияние какое-то на Рождество. Et où est-ce que nous pouvons voir que la fidélité de Dieu a eu un impact dans la naissance? Где эта связь? Où est-ce ce lien? Связь есть. Ce lien existe. Потому что через Рождество Parce qu'au travers de la Сын naissance, Божий пришел. le Fils est И venu. Бог, будучи Dieu. верен и праведен. Et celui qui est juste et fidèle. Как понять, верен и праведен? Comment comprendre Он fidèle et верный. juste? Il est fidèle И он праведен et il est в juste своих решениях. dans ses décisions. Amen. Amen. Потому что, что бы ни было с человеком, Qu'est-ce qui aurait pu arriver avec какая бы ни l'homme? была ситуация, Peu importe la Бог situation, всегда праведен. Dieu est toujours juste. Потому что Бог не судит никого. Parce que Dieu ne juge personne. Слово, которое La Он дал parole нам, qu'il nous a donné, слово. la parole. Поэтому Бог всегда остается любовью. Voilà pourquoi Dieu demeure toujours amour. Ты говоришь, Бог, ты меня любишь? Dieu, tu m'aimes? Да, люблю тебя. Oui, je t'aime. А почему такая ситуация? Pourquoi une telle situation? Дорогой, я тебя так люблю. Mon frère, je t'aime tellement. Mais это не я, это слово. C'est pas moi, mais c'est la parole. Амен. Amen. Бог всегда любовь. Dieu est toujours amour. Это своего рода. Папа любит, ну, как, возьмем те страны, где есть таких, ну, законодательство, да, ну, жесткое там. И сын нарушит какую-то ситуацию. Regardez dans les pays où la loi est vraiment respectée et que le Где не fils... нужно там взять себя, там, потому что мой сын кумовство, это без этих всех вещей. Et sans ces trucs que papa va parler... Нарушение есть закон. Tu n'as pas respecté la Как loi. будет кто-то министр, кто-то дядя там сидит там в этот момент. Дядя, это же я. Même Ты si же меня l'oncle любишь. là-bas écrit, c'est moi mon oncle. Я люблю тебя. Moi je t'aime. Мой любимый племянник. Tu es mon neveu que j'aime plus. Но просто тут по законодательству, по Et закону, ici, selon la loi, за это полагается 5 лет. pour cela, tu dois être emprisonné pendant 5 ans. Не я. Pas moi. Я тебя люблю. Moi je t'aime. C'est la loi. Поэтому Бог Voilà pourquoi Dieu всегда любовь. est toujours amour. Даже когда какая-то вещь происходит, Même si мы не les choses понимаем, se passent, nous ne нам comprenons pas. трудно, нам эта ситуация бьет. C'est difficile pour nous, la Когда situation мы nous пожинаем frappe. какие-то последствия того, что мы сделали, Quand сотворили, nous или натворили. avons récolté les conséquences de ce que nous avons fait. Бог остается любовью. Dieu demeure amour. Бог остается любовью. Dieu demeure amour. Просто слово, которое есть. Seulement la parole qui existe. Именно слово C'est la parole. и решает. Ты приходишь как к слову. Вот есть слово, есть ты. Tu viens à la parole, il y a toi et il y a la parole. Amen. Amen. Но Бог всегда любовь. Дайте Dieu Богу est славу, toujours пожалуйста. amour. Acclamons Dieu. pour Alléluia. cela. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Amen. Amen. Поэтому,
Voilà Mwi pourquoi stali sinavyami ide chirami boga. nous sommes devenus les fils et les filles de Dieu. I Bible gawarit nam. Et la Bible nous Shto déclare tiper si habitavani. que maintenant toutes les promesses Drugi abeshane katuru boga bwela. et les autres promesses que Dieu avait, Chere stavusho Isus radilsa. au travers duquel Jésus-Christ est né, Tiver ani da I amen. Tu es drugi mi stavami ani apet vam vazvrashayutsa. ces promesses sont maintenant oui et amen en d'autres Sio mots, sto ça vous Adam revient. material saduve deskam. Tout ce que Adam a perdu dans le jardin Tiper d'Éden, chere sto Isus radilsa I prishovet mir. I umeri vaskres. maintenant au travers duquel que Jésus-Christ est mort et est né sur cette terre et il est décédé sur la croix, Snova ani da isnova ani amen. Tu es ani Ces tiper promesses sont apiat devenues tibie oui et imune amen. prinadlejat. il t'appartient, il m'appartient. Amen. Amen. Takim obrazom. De quelle façon? Rajeni Isusa Krista. La naissance de Jésus-Christ. Można wоспринимать как кульминация верности Бога. On peut le prendre comme la culmination de la fidélité de Dieu. Воплощение Божьей преданности человечеству. La réalisation ou bien la mise en application de ce que Dieu a promis. Мы видим, что несмотря на человеческое падение, Nous avons vu avec vous, ne regardons pas comment l'homme est tombé, на все неудачи sur и неверность человека, le fait que l'homme n'a pas été toujours fidèle. всегда Toujours Бог Dieu находит путь, И как тут нам выходить toujours навстречу. un moyen comment venir à notre rencontre. Дорогие друзья, Bien-aimés, Рождество напоминает нам la naissance nous rappelle о Божьей неизменной верности. à la fidélité de Dieu qui ne change pas. Не просто родиться там, какие подарки были там, ладан, смирно и все. Pas juste qu'il est né quelques но ты cadeaux, узнал об là, этом, оно не dire, поможет. ok, tu as connu cela, ça n'a pas aidé, ça n'a pas changé. Рождество, La naissance de Jésus-Christ, Божья верность. la fidélité de Dieu. Но также Et en même temps, оно призывает нас к верности в ответ. elle nous appelle à être fidèles et à la responsabilité. Амин. Amen. Потому что если в отношениях между людьми, когда один человек верен, обычно этот человек ожидает тоже верности с другой стороны. Parce que dans la relation entre les humains, quand une personne est fidèle, l'autre attend également la même réaction de l'autre. И если Бог, не то что если так как Бог верный, Comme Dieu est fidèle, то ожидается от нас также верность et Ему в Dieu ответ. attend de nous également la Кося fidélité. Амин. Amen. То Бог ожидает также верность. Dieu attend de nous également la fidélité. Иисус говорит такие слова. Jésus dit ces paroles. Как возлюбил меня Отец, так и я возлюбил вас. Comme le Père m'a aimé, Точно так же я возлюбил вас. de la même manière, je vous ai également aimé. Пребывайте в любви моей. Soyez dans mon amour, demeurez dans l'amour. Амин. Amen. Это приглашение не только получать Божью любовь, Ça, c'est une invitation, pas juste recevoir l'amour de Dieu, но также отвечать на эту любовь. mais Эту любовь. répondre également à cet amour de Dieu. Живя согласно Божьему Слову. Quand on vit conformément à la parole de Dieu. Живя и принимая Его любовь. Quand on vit et on reçoit son amour. И, конечно же, следовать за Ним. Et bien sûr, marcher selon ses principes. Он верен нам. Il est fidèle envers nous. И Он ждет, чтобы и мы также были верны Ему. Il attend également que nous lui soyons fidèles. В Матея 7, 24-25 написано. Dans Matthieu 7, 27, Окей, не все. Итак, всякого, кто существа мои, исполняет их, уподоблю мужу благоразумному. Tous ceux qui écoutent mes paroles et les respectent, ça va être comme une personne sage. Amen. Amen. Эти слова также говорят нам о том, что вера и верность Ces paroles nous disent que la foi et la fidélité, в ответ на Божье обещание, en réponse à la promesse de Dieu, вера и верность, la foi et la fidélité, твоя вера и твоя верность, ta foi et ta fidélité, в ответе на Божье обещание, en répondant à la promesse de Dieu, дают тебе прочное основание. te donnent un fondement solide.
Kada mu sledujemo za Hristom, Et quand nous marchons après Jésus-Christ, mu projavljajemo vjernost. nous démontrons par cela la fidélité. Строя свою жизнь на Его Слове и идя по Его примеру. Bâtissons notre vie sur sa parole et marchons après lui. Рождество не только время для благодарности за Божью верность, La fidélité, la naissance de Jésus-Christ n'est pas juste le temps de remerciement à Dieu pour sa но fidélité, также это время размышления. mais c'est le temps de réflexion également. Как мы можем ответить на эту верность в Comment? нашей повседневной жизни. Nous pouvons répondre à cette fidélité dans notre vie de chaque jour. Как написано в Римлянам 12:1. Comme il est écrit dans Romains 12:1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую и благогодную Богу для разумного служения вашего. Romains 12:1. Comme il est écrit dans Romains 12:1, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Amen. 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 Рождение Иисуса Христа La naissance de Jésus-Christ как выражение Божьей верности. comme l'expression de la fidélité de Dieu. Давайте встанем все вместе. Mettons-nous debout ensemble. Я хочу, чтобы ты J'aimerais que сегодня, уходя отсюда, aujourd'hui, en sortant d'ici, ты знал, tu saches, что Бог верный. Dieu est fidèle. И знаете, есть Его Слово. Tu sais, il y a sa parole. Есть Его Слово. Il y a sa parole. Бог верный. Dieu est fidèle. Об этом написано в Его Слове. Et cela est écrit dans sa parole. Бог верный. Dieu est fidèle. Написано об этом в Его Слове. Il est écrit dans sa parole. И ты можешь доверять этому Слову. Et tu peux faire confiance à cette parole. Amen. Amen. Я советую тебе доверять этому Слову. Je te conseille de faire confiance à cette parole. Божья верность. La fidélité de Dieu. У тебя есть оно здесь. Tu en as ici à l'intérieur. Поэтому рождение Христа, Voilà pourquoi la naissance de Jésus-Christ, рождение Иисуса, la naissance de Jésus-Christ, Иисус, который помазанный, Jésus-Christ qui est oint, как Библия говорит, comme la Bible déclare, родится вам il vous sera né сын, и имя ему Эммануэль. un fils. Son nom c'est Emmanuel. Что означает с вами Бог. Ce qui veut dire que Dieu est avec vous. Рождение, La naissance, Рождество la naissance de Jésus-Christ говорит нам nous parle de о том, что Бог с нами. du fait que Dieu est avec nous. Аминь. Amen. Бог с тобою. Dieu est avec toi. Бог со мною. Dieu est avec moi. Аллилуйя. Alléluia. Он со мной, и Он с тобою. Il est avec moi, il est avec toi. И Слово стало плотью Et la parole s'est fait chair. и обитала среди нас. Et elle a habité avec nous Полной благодати и истины. en toute complicité. И мы видели славу Его, Et nous avons как vu sa славу gloire от единородного от Отца. comme la gloire du Fils unique de la part du Père. Слово стало плотью La parole est devenue и chair обитала et elle a vécu с нами. avec nous. Но теперь, Maintenant, то, что Иисус родился, le fait que Jésus-Christ est né, Слово стало плотью. la parole s'est Он fait жил chair, и Он умер. après il est mort, Теперь можно говорить, on peut dire, и Слово стало плотью et la parole s'est fait chair и обитает в нас. et vivant à l'intérieur de nous. Amen. Amen. Теперь Слово не только живет среди или с нами, теперь Слово живет, теперь Иисус живет в нас. Maintenant, la parole ne vit pas seulement avec nous, mais parmi nous. Mais la parole vit à l'intérieur de nous. Христос не Jésus-Christ, только с нами, pas juste avec nous. теперь Христос Maintenant, Jésus-Christ в каждом из нас. est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Рождество, La naissance de Jésus-Christ, выражение Божьей верности. l'expression de la fidélité de Dieu. Тебе и мне Toi et moi, нам нужно ответить на эту верность. nous devons répondre à cette fidélité. Потому что мы, как люди, мы это ожидаем от Parce que других. nous, comme les humains, nous attendons Когда у тебя des есть хороший autres. друг, Quand tu as un bon ami, ты хочешь, если ты знаешь, что ваша дружба, ты верен в этой дружбе, et tu sais que tu es fidèle dans cette amitié, ты желаешь, ты ожидаешь, и нормально ожидаешь, tu attends чтобы и он также будет таким, как и et ты. qu'il soit également comme toi.
Я уже не называю вас рабами. Je ne vous appelle plus Esclaves. esclaves. Я вас называю Je друзьями. vous appelle les amis. Потому что друг, потому что я сказал вам все. Parce qu'un ami, je vous ai tout dit. Иисус также желает, чтобы ты ему все рассказывал. Jésus veut également que tu lui parles de tout. Твои падения, Quand tu tombes, твои страхи, de tes твои peurs, проблемы. tes problèmes, Расскажи ему. parle-lui de tes problèmes. Он не упадет в обморок. Il ne tombera pas. Нет, Non, нет. non. Расскажи ему. У Donc, тебя надежный друг. tu as un bon У ami. тебя верный друг. Tu as un ami fidèle. У тебя верный друг. Tu as un ami fidèle. Самый надежный. Celui qui est plus fidèle. Все могут тебя оставить. Tous peuvent te laisser. Все могут оставить тебя. Tous peuvent te laisser. Да, Oui, это жизнь. c'est la vie. Но есть тот, Il y a celui который никогда тебя не qui оставит. ne te laissera jamais. Христос. Jésus-Christ. Я не говорю, что все оставят. Нет, не обязательно. Je n'ai pas dit que tous Есть vont люди, laisser. которые с тобой пойдут до конца твоей жизни. C'est pas obligatoire, mais il y a des gens qui vont aller avec toi jusqu'à la fin. Слава Богу за них. Gloire à Dieu pour ces Слава Богу personnes. за таких людей. Gloire à Dieu pour ces gens de Когда вы можете personnes. пойти вместе до конца On peut жизни. aller ensemble jusqu'à Слава la Богу fin. за такую семью, когда муж, жена идут вместе до конца. Слава Богу. C'est comme une famille, monsieur, madame ensemble, ils vont jusqu'à la Слава Богу за fin. такие друзья, когда именно друзья друг другу сопровождают в последний путь. Gloire à Dieu pour ces amis, que quand il y a un ami qui accompagne l'autre jusqu'au dernier. Но иногда бывает по-разному. Mais parfois, il arrive d'une autre manière. Но Иисус Jésus-Christ тебя не оставит. ne laissera jamais. Никогда. Jamais. Никогда. Jamais. Я не хочу, чтобы ты покричал. Нет. Je ne veux pas que tu puisses crier. Просто посмотри, кто рядом с тобой. Просто regarde очень qui à côté de toi. спокойно. Скажи ему просто так, знаешь, любя, Dis-lui, что dis, Иисус тебя никогда avec не amour, оставит. Jésus ne te laissera jamais. Только Он. Молимся. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Благодарим Тебя, Господь, за это слово. Господь, мы благодарим за Твою верность. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Мы благодарим за Твою верность. Nous te remercions Аллилуйя. pour ta fidélité. Спасибо за верность, которая велика. Merci pour ta fidélité. Мы не qui можем est grande. сравнить ни с чем. Nous ne pouvons pas l'égaler avec quoi que ce Она soit. велика, верность Твоя. Elle est tellement grande. Она ta велика, fidélité. Твоя верность. Elle est grande ta Ни fidélité. с чем не сравнить, Господь, ни с Nous ne чем. pouvons pas le mettre à l'égard de Рождество. la naissance de Jésus-Christ. Рождество. La naissance de Это Jésus-Christ. выражение Твоей C'est верности. l'expression de ta Ты верный, ты верный, ты Tu верный es Бог. fidèle Dieu. О, благодарим Тебя. Oh, nous te remercions. Аллилуйя, спасибо Тебе. Аллилуйя. Merci. Святой Дух, Saint-Esprit, помоги нам быть верными. aide-nous à être Помоги fidèles. нам отвечать, отвергать на эту верность. Aide-nous de comment répondre Чтобы à cette точно как Он fidélité. верен, De la même façon чтобы qu'il est мы так же, fidèle. Господь Божий, Que были nous aussi, верными Ему. nous soyons fidèles à lui. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Дайте Богу славу, пожалуйста. Acclamons pour le Seigneur. Слава Господу. Gloire à Dieu. В продолжение слова можно сказать, что Nous pouvons dire par la Рождество, suite que la naissance, Рождество Иисуса Христа — это не только показатель Божьей верности, la naissance de Jésus-Christ, c'est pas juste la démonstration de l'amour de Jésus-Christ, но это прежде всего и показатель Божьей жертвенности по отношению к нам. et montre également le fait ce que Dieu a payé, l'offrande que Dieu a donnée par rapport à nous. Потому что само рождение Бога в теле человеческом — это уже жертва. Parce que le fait que Dieu soit né dans le corps d'un humain, c'est déjà une offrande. Потому что Он ограничил себя во Parce многом. qu'il s'est limité en beaucoup. Написано в Божьем Слове, что Он принял образ раба. Il est écrit qu'il a pris l'image d'un esclave. Потому что быть Богу в теле человека — это действительно рабство. Parce que être Dieu dans le corps humain, c'est être esclave. Ты не можешь быть всемогущим, потому что ты находишься в одной точке в данный Tu ne час. peux pas être tout puissant parce qu'en ce même moment, tu ne peux pas être omniprésent. Ты должен спать, потому что тело хочет спать. Tu dois dormir parce que le corps veut dormir. Ты ограничен в действиях. Et tu es limité dans tes actions. И когда мы смотрим в Писание, Et quand nous regardons dans les Écritures, все Божье Слово от начала и до конца, toute la parole de Dieu du début jusqu'à la fin, там есть разговор о жертве. là-bas, on parle de l'offrande. И еще с первых глав книги «Бытие» Les premiers chapitres du livre de Genèse, именно Бог сделал жертву первой. c'est Dieu
qui a apporté pour la première fois une offrande, un sacrifice. Когда он сшил Адаму и Еве одежды из кожи, Et quand il a cousu les habits avec la peau d'un animal, это Adam говорит et о Ève, том, что была пролита кровь животных. ça veut dire qu'il y a le sang d'un animal qui a été versé. И мы иногда просто это так воспринимаем. Ну да, ну кровь животных, ну и что? Parfois nous le prenons juste comme ça, mais oui, mais le sang d'un animal, mais quoi? Но что это было для Бога? Mais c'était quoi pour ça? Ça veut dire pour Dieu. Во-первых, его венец творения пошел против него. Avant tout, la couronne de sa création est partie contre lui. И во-вторых, Богу пришлось те же творения, которые Он создал с любовью, Et que la même création qu'il a créée avec amour, они были, что-то из них, да, кто-то из них был принесен в жертву, чтобы сделать человеку одежду и il покрыть. fallait prendre une de ces créatures pour faire un sacrifice, pour coudre un habit à Adam et Ève. Я хочу прочитать из Бытие 22 главы, Je vais lire de Genèse le chapitre 22, 15 с 15 по 18 стихи. du verset 15 au verset 18. Это история, когда Бог сказал Аврааму принести Исаака в жертву. C'est l'histoire quand Dieu a dit à Abraham d'apporter son fils Isaac en sacrifice. В этой главе 22. Dans ce chapitre 22, И мы знаем, что Авраам послушался Бога, он приготовил дрова для всесожжения, они пришли на гору Мория. nous savons que Abraham a été obéissant. Il a tout préparé pour amener son fils en sacrifice à la montagne. И в тот момент, когда уже Авраам был готов сделать этот шаг, Et en ce moment, quand Abraham était déjà prêt à accomplir, à faire ce pas, Бог воззвал к нему и сказал ему: не делай этого, потому что я вижу твою верность. Dieu l'a appelé. Il dit ne fais pas cela. Je vois ta fidélité. Я вижу, что ты боишься меня, Je vois que tu me crains, что ты верен мне. que tu es fidèle à moi. И потом Авраам увидел овна, который запутался в кустах, принес жертву. Après, Abraham a vu une brebis qui était là. И с 15 стиха. «И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня, то я, благословлю тебя и умножаю семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Бог говорит о благословении семени. Dieu parle de la bénédiction de la descendance. В других переводах говорится о том, что твои потомки овладеют городами. Dans d'autres traditions, on dit que ceux qui viendront après toi auraient le contrôle sur. Но никакое потомство, никакой плод, он невозможен без семени. Il n'y a pas de descendance sans sémence. И здесь в этом глубокий духовный принцип. Ici, dans un principe spirituel profond, То малое семя, которое мы сеем, la petite sémence que nous sémons, оно способно одолеть многие замыслы врага, которые дьявол затевает против нас. elle a la capacité d'enlever les plans de l'ennemi que le diable prépare contre nous. Я в своей жизни уже многократно убеждался в том, что когда я перестаю быть верным в даяниях, Et moi, j'ai déjà remarqué ça dans ma vie à plusieurs fois. Quand j'arrête d'être obéissant dans mes donations, приходит расхищение. il y a un moment qui vient, on commence à me voler. Дьявол начинает воровать. Le diable commence à voler. Это может быть просто потеря чего-то материального, может быть какие-то проблемы со здоровьем или еще что-либо. Ça peut être que j'ai perdu quelque chose de matériel
ou encore un problème avec la santé. Многие вещи, через которые ты тратишь свои финансы. Beaucoup de choses au travers duquel tu perds, tu mets ton argent Тратишь не на то, на что, точнее, тратишь впустую вроде бы. et que tu commences à dépenser, apparemment pas dans le vide. Поэтому, драгоценные, у нас заканчивается год. L'année finie. Это хорошее время проанализировать нашу жизнь за C'est этот un год. bon temps pour analyser notre vie pour l'année qui va terminer. Это хороший момент, если мы где-то были неверны, сказать Богу об этом честно, признать это самому себе C'est un bon moment si nous n'avons pas été fidèles à Dieu de lui dire cela и принять для себя решение быть верным Ему. et prendre pour soi-même la décision d'être fidèle à lui. Быть верным Ему в том малом. D'être fidèle dans le peu que nous avions. Он не требует от нас, чтобы мы отдавали Ему весь плод, как Он испытывал Авраама. Il n'exige pas de nous que nous donnons toute la récolte que nous avons comme il avait demandé à Abraham. Потому что там говорится: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и принеси мне во всесожжение. Parce que là-bas il a été écrit, prends ton fils unique que tu aimes, tu me l'apportes en sacrifice. Мы любим деньги, это факт. Nous aimons l'argent, ça c'est un fait. Это нормально. C'est normal. Потому что мы вкладываемся, Parce мы que nous зарабатываем. investissons dans cela et nous travaillons cet argent. И когда из-за того, что я много потрудился, я получил больше, я радуюсь этому, я люблю плод своих трудов. Du fait que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai reçu, je suis content pour cela parce que c'est le fruit de mes efforts. Но Бог сегодня не говорит нам: принеси это все мне и отдай мне. Dieu ne te dit pas aujourd'hui, apporte-moi tout ça et donne-moi. Он говорит: дай мне малую долю, Il me donne-moi une partie, petite partie, и ты увидишь. et tu verras. Поэтому давайте мы возьмем то, что мы приготовили Voilà для pourquoi nous Него. allons prendre ce que nous avons préparé pour lui. Отец, мы благодарны Тебе Père, nous te remercions. за то, что каждому из нас Ты дал способность приобретать богатство. En fait, dans chacun d'entre nous, tu as donné la capacité d'avoir les finances, les richesses. Ты дал нам силы для этого. Tu nous as donné la force pour cela. Ты дал нам возможность, Господь, видеть плоды наших рук. Tu as donné la capacité de voir le fruit de nos efforts. Ты дал нам глаза, чтобы видеть результат наших действий. Et tu nous as donné les yeux pour voir le résultat de nos actions. И, Боже, Et Dieu, мы благодарим Тебя за то, что Ты верный. nous te remercions parce que tu es fidèle. И этим малым даянием, которое мы можем дать сегодня, Et la petite sémence que nous pouvons donner aujourd'hui. мы подтверждаем нашу верность Тебе. Et nous te montrons notre fidélité à toi. Отец, мы просим Тебя, прости за каждый момент, когда мы были неверны в этом. Père, nous te demandons pardon pour tout moment que nous n'avons pas été fidèles. И я прошу Тебя, Господь, Et je te demande, Seigneur, чтобы каждый человек на этом месте que chaque personne dans cet endroit, и всякий человек, который смотрит онлайн, toute personne qui regarde en ligne, он получил личное откровение о даянии. il puisse recevoir une révélation personnelle par Li- rapport à la donation. Личное откровение о том, Une révélation personnelle du fait que что, отдавая малое семя, quand tu donnes une petite sémence, мы приобретаем в Тебе гораздо больше. et nous recevons beaucoup plus de ta part. И так как Слово Твое говорит, Et comme ta parole déclare, как Ты сказал Аврааму, что Твое семя овладеет городами врагов, et comme tu as dit à Abraham que ta descendance aura le contrôle sur les и в Твоем семени, и семенем Твое будет благословляться все народы земли. et dans ta descendance sera béni, va bénir tous les peuples du monde. Боже, дай каждому из нас откровение о том Dieu donne à chacun d'entre nous la révélation du fait que, и понимание, что в этом даянии et de comprendre que dans cette donation, мы благословляем не только себя, nous nous bénissons pas seulement nous-mêmes, но и народы земли. beaucoup du peuple de la terre. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus. Аминь. Amen. Мы можем сеять в две корзины: красная для даяний, Nous avons deux paniers ici. Le rouge, зеленая c'est для pour мирных la жителей donation. Украины. Le vert, c'est pour le peuple. И также онлайн, Et en ligne, nous pouvons également s'aimer. payer nos Interac или finances. PayPal. Vous pouvez le faire par PayPal ou bien par Interac. Alléluia. 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 С Рождеством вас. Bonne fête de С Noël. Рождеством. Bonne fête de С Noël. Рождеством. Bonne fête de Noël. Благословляю вас. Je vous bénis. Ваши дома, вашу жизнь, ваши maisons, votre vie, семьи, vos вашу familles, работу, вашу Votre учебу travail, votre étude и ваши намерения.
et vos I intentions. pust Božja volja ispalnjati za vaše Que životne. la volonté de Dieu se réalise dans vos vies. Pust Božja volja ispalnjati za vaše Que životne. la volonté de Dieu se réalise dans vos vies. Amen. Amen. Blaga sada tak će katoli su nami bili online, Je katoli bénis pođu également ceux qui смотреть. sont avec nous en ligne ou bien ceux qui vont regarder par la suite. Итак, сегодня после этого мы общаемся. Après cela, nous allons être ensemble Напоминаю, en что в эту communion. пятницу Je rappelle У нас ce будет vendredi, молитва. nous allons avoir le culte de prière. это будет последняя молитва за этот год. Ça sera la dernière prière pour cette Поэтому année. приглашаю вас, пожалуйста. Voilà pourquoi je vous Приходите invite. вместе молиться. Et venez, on va prier ensemble. Принесем жертву в этой Et молитве. nous allons apporter un sacrifice de Молитвенное. prière. Nous allons prier. Добро всем пожаловать в Vous êtes пятницу. les bienvenus ce В 7 vendredi вечера. à 19h. Амен. Amen. Сказать, о, зима. Tu dis, oh, il y a la neige. Об этом же написано в Библии. Есть зима, есть лето. То есть там нового ничего нету. Зима это написано в C'est Библии. écrit dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau là. Амен. Когда лето, ты радуешься, что зимой ты не радуешься. Et quand c'est l'été, tu es content quoi. En hiver, tu n'es pas content ou quoi. Всему свое время. Это Il y время a для зимы. chaque chose à son temps. C'est Amen. le temps de la neige. Поэтому зимой мы вас ждем на молитву. Voilà pourquoi même ici en hiver, on vous attend à la prière. Бог зимой не уезжает греться где-то далеко. Dieu ne va pas au soleil quelque part loin parce qu'il fait Что froid. его нету зимой, Бог уехал куда-то. Il n'est pas là que Dieu est parti quelque part parce qu'il fait Нет. froid. Non. Поэтому добро пожаловать, мы вместе будем молиться. Vous Амен. êtes les bienvenus. И в воскресенье у нас будет богослужение, это будет последнее собрание за этот год. Et le dimanche, nous allons avoir le dernier culte pour cette année. Приглашаю всех вас, Je будет vous прекрасно. invite, vous tous. У Бога есть слово для тебя. Ça sera merveilleux. Tu as une parole pour Амен. toi. Amen. Итак, слава тебе, Господь, благодарим и прославляем тебя. Спасибо за это слово, за это Gloire à toi, собрание. Seigneur. Nous te remercions, nous te glorifions. Дух Святой, спасибо тебе, что ты был с нами. Saint-Esprit, И merci ты que с tu es нами. avec nous et tu es avec nous. Благодарим тебя за твою Nous te верность. remercions pour ta fidélité. Благодарим, Господь Боже, за твою Nous жертвенность, te remercions Благодарим за pour твою- ta sacrifice, за твою любовь. pour ton amour. Благодарим за твое благоволение к Nous нам. te remercions du О, fait de ta Господь, grâce. Ô благодарим, что Seigneur, ты ведешь нас и ты не оставляешь нас. que tu nous conduis, que Ты tu nous ведешь laisses свою pas. церковь, ты не оставляешь нас. Conduis ton église, Ты tu nous ведешь laisses церковь, pas. и ты не оставляешь Conduis нас. ton église, tu nous laisses Слава всегда будет тебе, Господь. Gloire Честь, à toi. величие и Gloire à могущество toi. тебе, Господь. Et la puissance Аллилуйя. à toi. Во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Амен. Amen. Итак, с миром Божьим всем нам. Avec la paix du Christ. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. С миром Gloire à Божьим. Dieu.